Nakaabot na ka mo? Travel team. Ayan siya hanggang doon. Ha? Doon kami sa kanto ng island. Central. Dito. Yan kami ang nakapan. There you go. Travel deep in Lapu-Lapu. Ayan. Maganda man din pala dito. Oh. Ha. Yung aming ikuan is family room. Taon tanyo. Amo lang ni makaya kung pagtaon, no? Pak. Pak. Coffee. Nga, ikaw sudan, how? Tapos na ikaw, kaon? Ha? Di ikaw yan ang amulan ng imo pagkaon, how? Tipid. Di wala budget. Tinga, why? Tipid lang ikaw? Tinga, grabe kita pagkaon, sining isa. Grabe kita na damo-damo, oh. Tapos ang inyo gamay-gamay, oh. Oh, gamay-gamay kita na ba? Diet. Lang, grabe kita pagkaon, ning isa gali, oh. Dada. Hello, good morning. Ayan, dito ako nag-work. Yes, Aurora Transit. Dito is isa sa mga work. Ito yung mamuhal-buhal kami. Dapat tayo? Di ba tama ba? Hi, good afternoon. Na ako sa Julie's Bake Shop, Muhal-Buhal branch. Ayan, nasa busy sila, oh. Julie's Bake Shop niya sa Muhal-Buhal branch. Ayan. Ano yung dapat gani? Real story sila mo. Good afternoon. Namiron sa Bogho, Divine Mercy, Mualbual, diri sa Cebu. Ayan. Dito kita sa may apartment style. Dito lang ang yan. Yan ha, bisita kita kay kus alang tama. Yes, naamay diri karon sa Bogho. Gibisita lang namo ang Lula diri na si Lula Diga kay pila na katuig. 6 years. Yes, mama ni mama, si Lula lagi. Uli nami. Kaya nakabisita nami diri ang chapel. Ano dito nilang chapel diri oh. Good afternoon. Naami karon sa Sitio Paulayan, Mualbual sa Cebu. Yes. Mga laag ta ha, diri ta ang bandang dapita. No sa fiesta diri madam? Oh, very good oh. Asa iyo man isko. Diri gina always. Dira pag gihaya si Lola o tong nagpansa. O tanan siya ni disturbo. O sila jud. Si madam. Oo walay kwan. Ano pa man magtabang-tabang? Mga kahit bahay lang yapon. Nga na radyon. Good afternoon. Nakakita karon diri sa Sitio Paulayan. Now Purok Tambis, Paulayan. Mualbual diri sa Cebu. Ayan, look. Yuks ng music. No copyright ha. Ay, naami karon diri sa Panagsama Beach. Ayan, Panagsama Beach Resort sa Mualbual, Cebu. Ayan. Namin lang. No? Oh, dagang tao diri ba? Kabatuhan lang diri banda. Pak. Nindot diri sa Panagsama o Pak. Kainit. Yeah. On our second day, ayan, dito ho kami sa Aller Hotel and Suites. Ayan, good for 3 persons. Ayan siya, yung kanila. Hindi ko alam kung ano ito was. Ayan, dito ho kami, ayan. The queen size, ayan. Sa 4th floor. 415, room 415. Yes, hi! Ayan ho. Diba? Welcome to Mactan Shrine. Ayan ang yung opening pack. Init. Muraga. Nakita karon. Oh, mainit. Kainit lamang, Lord. Nagwansa man mo dong. Ha? Naginom mo og tawag sini? Coconut drinks, buko juice diri sa atbang sa Mactan Pak.
pa. Welcome to Mactan Shrine, Lapu-Lapu. Naata karon diri banda sa Mactan Shrine sa Punta Inganyo. Yes. Naata diri ha kung asa ginaheld niya ang kwan tawag na about kay Lapu-Lapu. April 27 diri napatay jud si Magellan. So diri iyahang tuntod. Pero ang lawak di ba sa Spain? Oo, diri siya napatay lang ng area. So Lapu-Lapu in 1921 Lapu-Lapu and his men repulsed the Spaniards and then we'll see the Likud. There is Nonoy and history. And Ferdinand Magellan death on the spot. Ayan picturean na lang natin. 1941. Ayan. No, perfect. And the picture. Ayan, diri. So dagat din diri o diri na area. So ayan ang mga Diyan po naman yung mga barko. meron sa Archdiocesan Museum of Cebu. Ayan, taraang pa ni. Araw, ang pa. Good afternoon. Naami karong gabi. Yes, naami diri. Ana si sir. Ha? Ibot lang sa tahan. Pa. Sila yung dalawa. Pa. This is the first flooring of soil. Then during the Spanish, American, Postman, and the Ah, present. sweet, sir. Okay. Sa flooring diri, sir. Flooring nga ang dati, ma'am. Okay. Ari-ari. History from the bottom up. Ayan. Coral stone in Spanish American. Concrete. Fully nara siya. Mga stage na. May mga stage. Atong pinakauna, tapos sunod. Sunod dire. Amo dayon dire. Okay. Ay, dito lang okay, dito na lang natin pa. Kami karon diri kay sa Archdiocesan. Nagbuti na mo no. Maayo lang dito kami sa jeep diri napita, di ba? Tapos na ani baptismal fund. Unsa may baptismal fund? Dili mo kabasa ni ron kay yabi sila kay mo matag. The founding of the first Christian in Asia, May 8, 1956. Ayan, 1563. The founding of Christian city in Asia. Tapos, April 28, 1565, the founding of the Santo Niño. Ayan. The first baptism, April 14, 1520. Ayan siya. Ayan siya. And then the bishopric of Cebu. Ayan din siya. Ayan siya. So, and then, doon tayo. The museum.
old na mga ano? Ordinance decision. Ayan, hindi na makita. And then ito, compilation or decrease. Ayan siya. Nakaraan dito mo. Ayan siya. Hindi na mabasa. Ano ito, census book. 1800. Ayan siya. And then ayan siya. Nandito naka-display sa Diocesan Museum. Apostolic letter. Matanaw ta diri sa ilahang Ocean Park. Yes, Ocean Park. Better lang kayo mag-picture sa amin. Hi! One, two, three, smile! Okay. Oh, kamu naman dalawa. Oh, one, two, three, smile! One, two, three, smile! One, ano pa? Tuloy lang, one, two, three. One, two, three, smile! Pak! Pak! Ako pa daw eh! Doa mo na, Noy. 1, 2. Noy, nalulak, Noy. 1. Okay. Very good. Magyari ka aligid na lang mga lamoy. Oh, unsa to na lagi? Unsa ni sila? Ato nang agi na pud siya oh. Ay, dahil lang, kaya ako si sir. Dahil lang. O, dili ka na lang get. O, 1, 2, 3, smile. Did you see that? And what's your, you know the game, what do you say? Okay, Junior Irvin, we want another race. Oh, they want another race ranger. Are you sure about that? You want Azul to win? I'm fine. Well, this time I'm pretty sure Azul and I will win. So Peter, what game do you have in mind? So let's do a ring race. Now the mechanics of this game is the first bird who can drop all 3 rings in the ball the fastest is the winner. And that's our ring race. Now ring race it shall be. And remember girls, Team Blue and the boys have already 1 point. Now cheer louder this time for Azul to win the ring race. Now you guys ready for the second game? If you think that one, are you ready? Okay, now birds ready. Juniors ready, set, go. Let's go, Blues go, Azul. Now first ready, go. Girls ready, go, Azul. Second round, what's this? Azul makes a race at the same time. What the left is unique by Azul. Now trainer Kirkman, did you see that? Azul makes 3 rings. What can you say? What was that, Junior Vince? You guys really cheated. Oh, did you guys really cheat? No, we didn't cheat. Azul just used her brain. That is right. Another round of applause for Blue and Azul. Now this time I need 1 adult volunteer with a money bill. Again, I need 1 adult up here now. You can come down here and join me here on stage. Just bring your money bill. As you have noticed, most of our birds here are parasites because they're highly intelligent, charismatic, and musically inclined. You can access here. Come on. I want you to stand right there. Okay, here. And you can have your money bill. Now raise your left hand sideways. Face Ay ba? Dito ka tanaw ko sang bird show. Kamu duli na. Paano kamu, bo? Ang isa man ba? Bo. Bo, royal lang man ang isa ba? Mga kurikit sila nga dalawa, oh. Bo, mga kurikong. Anong kurik man mo? Di ako po. Fish pa, ana. Fish pa 100 diri sa Oceanarium. Ayun siya, Oceanarium. Ay, mahadlok man taning mga gagmay, ay. Oh, palapit sila. Oh,
Hello, good afternoon. It's our 5, 6, 7, 8. Pila dito kami kaadlaw ba? Kana dali ni sa alor. Hay, kaduha na namo ni kaadlaw diri. Yan, sibuan na pod ko no. Wala akong paborito sa among ano. Oh, kana siya. Queen and single. Ayan siya. So, ayan siya. Ayan. No, maganda, no? Ayan siya. Tour. Tour. Ito siya. Tapos yung namin. Ayan siya. Oh. Ayan. 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 Ito. Grabe, damo ko pagkaon. Matutag si Mala, kami lang tulo jud. Ug ang amo ang kaubang tag-iya sa sakyanan. Good morning. Tubang nay. May nami dito karon ha, diri ta masimba ta kay Sunday. Manimba ta diring dapita. Kita banda. Good morning. Maka-attend lang gyapon sa We love Mary. Almayimo kailan nanabong kalawas sa dugo, ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa imong ingon, ni atong isayaw ang isa sa pagbuhay. Anong pag-andom sa kamatayon ng pagkabalo ng Yesu Kaluoy? Balik tayo kami kanunay sa salaw malayo sa kanang kasamo, samtang nagapabot kami na malaumon sa pagbalik ng Yesu Kristo among manlulubo. Mga oras, alang sa mga kaliwan, mga intention at mga insulin mga Maria, makiusa na sa ba. Pas. Ada balibianan. Biasa lagi. Dari mana? Nay. Di sana lagi. Good morning, Simala. Thank you. Kaya nakalaag kita rin napita. Ayan. Kini nga area, inaayos pa. Ayan, dito kita banda. Yan. Yan, perfect. Oh, may pamilya pa nagpa-picture. Oh, pa, logi ang isa, kaya nag-picture. Thank you. Sige ka na, Mila. Ay, video ni siya man na. Ayan. Ay, video gali. Sa adang taong karon isa alas 10 pa alas 10 pero pagawas nami daghan pa nagarabot to nabaan sila dito ba sa wala mi kan sa sulod kay Sunday man so next time na lang aking pagbalik sa simula makita ini dire na lang jud kay wala kami kan exit ni siya namo ko pagkadaghan ng pila pasulod sa kuan siya museum. Oh, tuwa pa oh. Sus ko. Ganina dito lang to karon. Ana-ana dito sa gawas. Diin. Ay ko. Pagkadaghan tao kay Sunday, dapat mo ka weekdays. Weekdays jud. Daghan na nga maligya ang day. Na okay na car si po tapos ako ni Bibis. Ayan.
Hindi mi nagkaon. Ikan si Mala. Busy sila o, busy si Nonoy. Pangita pa no, kaon. Dito sa car ha. Kay ako ni B-boy. Ako ni BBS. Ayan, hindi kami gihatod. Oh, hi! Hi! Mga unter sa lechon starter. Oh, pili mo. Para dagdag high blood. Zero. Lechon. Tubig lang ko, kay dili ko. Para layo ka sa sugar. Kamu, kamu. Ano to? Ha? Upod lagi. Bakit eh? Wala ko kape? Ano? Kahang na kwan. Nakakaganda kita sa Kabuan. Ayan. Good morning! Ay, grabe na pala. Kabuan, public market, public market. Kabuan, sa Kabuan, there is ay, nasa Kabuan. Daghang ito, daghang mga mamalisay. Mga kalistan, pagbabasi dahil tagaan, no? Thank you. Daghang bulan, oh. Oh, kukusan, oh. Yes. Good afternoon, nakita rin. Kapita sa Tengkolo Blaya. Tapos sige, kuwan. Talikli, ulan-ulan, ilagmay. Yan. Yes, perfect. Beloved, ayan pala, beloved wife and a mother. Ayan siya dyan. Pa. Wala siya eh. Ayan. Paul Leia. Okay, thank you. Good morning. It's our last day here in Allure. Hi! Morning, sir. Last day na namo. Mali na ta. Check out naman. Ma-check out na pero namin mga bag. Si sir. Hi! Yes. Morning. Nanong nagamay man ni ako ang unsa na siya? One na. Gani. Oh, ito ta. Apa na? Ayan pa. Ayan. Kana lang. Ako ang last day nakaon diri sa Allure. Ikaw pa di ay sorry na bala ang kana pa. Gamay naman lang imong sulod. Kana siya ha. Wala na ganang kaon. Kay Molina. Ang isa seryoso, mga seryoso niya akong kauban. Bye, Allure. Dahil lang wala ka picture. Dahil lang din ha. Kay mababay namin. Gusto ko. Muli namin sa amo ang probinsya. Thank you, Allure. Sa sudo, next time na pod ha. Next time na pod next year. Kaluyan mo hon ha. And thank you. Pa. Morning na namin diri sa airport. Wala na
Kung saan na ikan? Morning na morning. Nakalagan pa. Bigas. Daghang last call lang, mga final last call. Mga pa. Muli na rin Jensen. Ay, takurong. Billion Jensen. You real? Jensen, sir. Naguna-una dyan sila, oh. Ah. Asa man mo pa dong? Asa naman pa dong? Sir, asa man mo pa dong? Oy, Jinsan naman di ay ni, oh. Jinsan naman yun, Sam. Nabot na di ay mo, sa Jinsan? Ikaw po nabot. Wala mo man na. Ay, Manila Ride.